मंगलवार की सुबह बांकुड़ा रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर पाटपुर पावर स्टेशन के निकट रेल लाइन के किनारे नवजात शिशु का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की नजर में आते ही पुलिस को खबर दी गई। मौके पर बांकुड़ा जीआरपी पुलिस की तरफ से घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बरामद किया गया। बताया जाता है कि पुत्र संतान लगभग 2 महीने का है। बताया जाता है कि किसी ने अमानविक रूप से रेल लाइन के किनारे फेंक दिया, ऐसा ही दावा स्थानीय लोगों का। इसको लेकर स्थानीय लोगों में कार्य के प्रति रोष दिखाई दी। এই একটা মানে আপনার ওই দু তিন মাস হয়তো হবে, ওই রকমই একটা বাচ্চাকে এখানে পড়ে থাকতে দেখলাম আমরা পাড়ার ছেলেরা সবাই। তো আমরা ওখানে দাঁড়িয়েছিলাম, দিয়ে হঠাৎ করে দেখি ভিড়, ছুটে আসি তো দেখি এখানে একটা বাচ্চা এরকম পড়ে আছে। তো আপনারা কি চাইছেন এই মুহূর্তে? এই মুহূর্তে চাইছি পুলিশকে খবর দিতে, কিছু একটা কি করা যায় সেটাই ভাবনা চিন্তা করা। মানে এটা যে বা যারা করেছে এটা খুব অন্যায় করেছে। অন্যায় করেছে, খুবই অন্যায় করেছে। তাদের কঠোরতম শাস্তি পাওয়া যাবে উচিত, দরকার। এটা তদন্ত করা দরকার, অবশ্যই দরকার পুলিশের। ওই জন্যই তো আমরা চাইছি এটা পুলিশকে খবর দিতে, কেন এইসব ঘটনা ঘটবে। আপনার নাম? এসব অন্যায়মূলক কাজ বন্ধ হওয়া দরকার। বন্ধ হওয়া অবশ্যই দরকার। আপনার নাম? আমার নাম জবা রায়। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। जामुड़िया बोरोइक अंतर्गत वार्ड 2 के पुनियाडी वर्कशॉप अंतर्गत पिटोरिया केथी एवं पुनियाडी गुरुद्वारा इलाके में पिछले 1 महीना से ईसीएल के द्वारा सही तरीके से बिजली मुहैया नहीं कराए जाने को लेकर आज सुबह से ही पुनियाडी वर्कशॉप गेट के समक्ष यहाँ के सभी स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर जामुड़िया से दोमानी जाने वाले मुख्य सड़क को बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। वही मौके पर जामुड़िया थाना की पुलिस पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों को लेकर ईसीएल मैनेजमेंट से बात किया और उन्हें आज संध्या विधायक कार्यालय में जाकर इस विषय पर बात करने के लिए कहा गया। तब जाकर ये प्रदर्शन समाप्त हुआ। यहाँ पर लाइन लोड शेडिंग है। 1 महीना से लाइन मैनेजमेंट हम लोग को लाइन नहीं दे रहा है। 24 घंटा में 2 घंटा या 3 घंटा लाइन मिल रहा है हम लोगों को। उसी के लिए हम लोग यहाँ विरोध करने आए हैं। 2 घंटा ना मैनेजमेंट ना ही यहाँ का वर्कर हम लोग का साथ दे रहा है। पार्टी वाले लोग को भी बोले हैं, कोई भी हम लोग का साथ नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि हरे राम सिंह तक भी हम लोग खबर पहुँचाए हैं, लेकिन उनके तरफ से भी कोई हम लोग को जवाब अभी तक नहीं मिला है। तो हम लोग इसलिए यहाँ पर आज घेराव कर रहे हैं कि सब पार्टी मिलके हम लोग का प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व किया जाए और हम लोग को लाइन दिया जाए। हम लोग यहाँ अभी तो लाइन नहीं दिया जाएगा तो विरोध हम लोग और बढ़ाएंगे। हम लोग गाड़ी पार नहीं होगा, गाड़ी पार नहीं होगा। हम लोग यहाँ पर विरोध अभी करने आए हैं, मैनेजमेंट से बात करने आए हैं। अगर मैनेजमेंट अभी अगर नहीं आती है तो हम लोग और भी दूर तक हम लोग खबर जाएंगे और भी ईसीएल के ऊपर तक जाएंगे। जहाँ तक हम लोग का शक्ति होगा हम लोग वहाँ तक जाएंगे और अपना लाइन हम लोग लेके रहेंगे। आपका नाम? मंगल सिंह। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ब्लॉक 1 महिला टीएमसी की ओर से सोमवार की संध्या मदनतोड़ ग्राम पंचायत क्षेत्र के छोलाडंगा ग्राम से मणिपुर में हुई घटना को लेकर सभी महिलाओं ने अपने हाथों में मोमबत्ती लेकर एक धिक्कार रैली निकाली। ये रैली इस ग्राम की परिक्रमा किया। इस प्रतिवाद रैली के मौके पर टीएमसी महिला ब्लॉक 1 अध्यक्ष राखी कर्मकार ने पीवीटीवी के माध्यम से कुछ बातें कही। सभा के अंत में मोमबत्ती जलाकर मणिपुर हिंसा में मारे गए लोगों को इस ग्राम पंचायत में उपस्थित एक क्लब के पास मोमबत्ती रखकर श्रद्धांजलि दी गई।
জামুরিয়া से दिलीप साव की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। सातग्राम एरिया क्षेत्र अधीन श्रीपुर क्षेत्र के नीघा कोलियारी में रिटायरमेंट करने वाले अरुण पाठक, बोधी माझी एवं रामप्यारे जसवारा, इन तीनों को नियम अनुसार ईसीएल की ओर से सोमवार को नीघा कोलियारी में ईसीआई मोमेंटो 2 जोड़े, हाथ घड़ी एवं मिठाई देकर सम्मानित किया गया। इस शुभ अवसर पर मौके पर डिप्टी पीएम एके मजूमदार ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। वहीं इस मौके पर सियांशु रॉय, संतोष घोष, राहुल वर्मा, लक्ष्मण पाल, मनोज चौबे, विजय सिंह, अजगर अली, प्रताप सिंह, किशोर धोरे, अभय सिंह, चंदन मिश्रा, पार्थु सामंतो, स्नेहाशीष चंद्र, रमेश त्रिपाठी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कल 3 कामगार हमारा नीघा कुलेरी से सेवानिवृत्त हुए हैं। उसमें श्रीमान अरुण पाठक जी थे और रामप्यारे जसवारा जी थे और बोधी माझी। वो तीनों अपने क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण अनुभवी कामगार थे और इनके सेवानिवृत्ति से निश्चित रूप से हमारा कुलेरी को नुकसान होगा, क्योंकि अनुभवी कामगार के चले जाने से एक कमी तैयार तो होती है। तो हम लोग अगला पीढ़ी की जो पिछला पीढ़ी है, जो वर्तमान पीढ़ी है, इनसे एडजस्ट करने का कोशिश करेंगे। अच्छी बात है कि वो बेदाग निकले हैं, अपनी सेवा काल को पूरा किए हैं। जहाँ खुशी है और थोड़ा सा तकलीफ भी है, प्रबंधन जो प्रॉब्लम आएगा इन लोग के चले जाने से, उनकी भी पूर्ति करना हमारा ही दायित्व है। सर अपना परिचय। अजीत कुमार मजूमदार, डिप्टी मैनेजर पर्सनल, नीघा ग्रुप ऑफ माइंस। जामुरिया से दिलीप साव की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है। बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से आसनसोल के जीटी रोड किनारे स्थित भाजपा पार्टी कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। आसनसोल भाजपा महिला मोर्चा की सांगठनिक बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। इनमें पिछले पंचायत चुनाव में भाजपा के जो कार्यकर्ता घर छोड़ने पर मजबूर हो गए थे, उनको कैसे फिर से वापस घर में लाया जा सके, इस पर चर्चा हुई। और 3 तारीख को दुर्गापुर में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की सभा को लेकर विचार विमर्श हुआ। इस बारे में संगठन की अध्यक्ष भारती चैटर्जी ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। আমরা সবাই জানি যে পঞ্চায়েতে কিভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি বা প্রত্যেকটা বিরোধী দলের সাথে কিভাবে নির্যাতন চলেছে, প্রত্যেকটা বিরোধী পার্টি যে ধরনের প্রার্থীরা দাঁড়িয়েছে তাদের উপরে কি অমানবিক নির্যাতন চলেছে। এবং আমাদের আসানসোলেও অনেক প্রার্থী আছে আমাদের পঞ্চায়েতে যারা নির্যাতিত, যারা এখনও ঘর ছাড়া, যারা এখনও ঘরে পৌঁছাতে পারেনি।
তো আজকে আমাদের এই বৈঠক ছিল সেই নির্যাতিত প্রার্থীদের সাথে আমরা যেন যোগাযোগ করতে পারি এবং তাদের ঘরে ফিরিয়ে আনার যেন আমরা প্রপার ব্যবস্থা নিতে পারি। আর আগামী 3 তারিখ আমরা সবাই জানি যে দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ইলেকশন হওয়ার কথা ছিল গত বছর, অর্থাৎ 2022 সালের 13ই আগস্ট দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে যে টার্ম ছিল সেই টার্ম ওভার হয়ে গেছে, কিন্তু তারপরেও তৃণমূল কংগ্রেসের এইরকম পরিস্থিতি নেই যে তারা ইলেকশন করাতে পারে। তো এই বেহাল অবস্থা, দুর্গাপুর ডেঙ্গুতে ভরে গেছে, দুর্গাপুরে এমন কোনো হসপিটাল নেই যেখানে একটা বেড ফাঁকা আছে যেখানে ডেঙ্গু রুগী নেই। তো এইভাবে দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যালিটির অবস্থা জঘন্য অবস্থায় পৌঁছে গেছে, রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা, ড্রেনের বেহাল অবস্থা। এই জন্য আগামী 3 তারিখ অর্থাৎ 3রা আগস্ট আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যিনি বিরোধী দলনেতা এবং নন্দীগ্রামের বিধায়ক মাননীয় শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় আসছেন। দুর্গাপুরে যে জনসভা হচ্ছে তার আজকে প্রস্তুতি বৈঠক ছিল আসানসোল জেলা মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে, এবং তারই জন্য আমরা কিভাবে কি প্রস্তুতি নেব তার আজকে একটা প্রস্তুতি বৈঠক আমরা করলাম। সমস্ত আপনার বারাবণী, জামুরিয়া, পাণ্ডবেশ্বর বেহাল অবস্থা। আপনার বারাবণী, পাণ্ডবেশ্বরে আমরা আপনাকে লিস্ট পর্যন্ত দিতে পারবো না, এত লোকের উপর অত্যাচার হয়েছে, এত লোক আজকে ঘর ছাড়া আছে। আমার নাম ভারতী চ্যাটার্জি, আমি আসানসোল সাংগঠনিক জেলার মহিলা মোর্চার সভানেত্রী। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটস এর প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস, মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। आसनसोल नगर निगम की आशा कर्मियों ने आज मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की और नगर निगम की तरफ से उनको जो 500 रुपए डीए के तौर पर मिलने की बात कही गई थी उसे प्रदान करने और डेंगू तथा पुलिया का सर्वे करने का जो बकाया है उसे भी देने की अपील की। इस बारे में डिप्टी मेयर वसीमुल हक ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। আজকে আশাকর্মী এসেছিল নতুন, আমাদের কিছুদিন আগে আপনারা জানেন যে আমরা 149 আশাকর্মী নিয়োগ করেছি এবং এই আশাকর্মীরা এলাকা পোস্টিং হয়ে গেছে। পুরনো আশাকর্মী এদের যে বেতনটা এনএইচএম ডিপার্টমেন্ট থেকে স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে হয়, তার আমাদের ইনক্রিমেন্টের কর্পোরেশনের কোনো নেই, কিন্তু আমরা কর্পোরেশন পক্ষ থেকে 500 টাকা করে সবাইকে দিয়ে দেওয়া হয়। তার জন্য এই নতুন আশাকর্মী যারা জয়েন করেছে তারা আবেদন করেছে যে আমাদের 500 টাকা করে দিয়ে দেওয়া হয়, সেটা দেওয়া হোক। এবং ডেঙ্গু এবং পোলিও সার্ভেটা আমরা পাই, তো ডেঙ্গু সার্ভে নিশ্চয়ইভাবে যারা আমাদের আশাকর্মী আছে বা সিডিএস কর্মী আছে তারা করবে, কিন্তু অনেকটা জায়গা ফাঁকা ছিল, সেই জায়গাটি থেকে আমাদের ভলেন্টিয়াররা কিছু কাজ করতো, সেই ভলেন্টিয়ার মাইক্রো প্ল্যান্টের নাম চলে গেছে। এবার আমরা করছি ডেঙ্গুটা, নেক্সট ডে আমরা মাইক্রো প্ল্যানটা করবো। সেই মাইক্রো প্ল্যানে যে জায়গাতে আমাদের আশাকর্মী নিয়োগ হয়ে গেছে বা সিডিএস কর্মী আছে তারা ডেঙ্গু বা পোলিও যা আছে সার্ভেগুলো করবে। যে জায়গাতে আমাদের ফাঁকা থাকবে সেই জায়গাতে ভলেন্টিয়াররা। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটস এর প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস, মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। आसनसोल नगर निगम की तरफ से डेंगू को फैलने से रोकने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, लेकिन जिन कर्मचारियों द्वारा जमीनी स्तर पर यह काम किया जा रहा है उन्होंने आज कम वेतन का हवाला देते हुए मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की। इन्होंने मेयर से अपना वेतन बढ़ाने का अनुरोध किया, लेकिन जब इन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो इन्होंने कल से काम बंद करने का फैसला लिया। इस बारे में एक सफाई कर्मचारी ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। वहीं दूसरी ओर मेयर ने कहा कि वो इस पर कुछ नहीं बोल सकते। इस पर उन्होंने फैसला लिया कि कल से वो अपना काम बंद रखेंगे। उन्होंने कहा कि 175 रुपये रोजाना उन्हें मिलता है, जिससे उनका गुजारा नहीं होता। उन्होंने इस रोजाना 300 रुपये करने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने महीने में 26 दिन काम देने की भी मांग की। আমরা দীর্ঘদিন ধরে আমরা সুদার আন্ডারে
ডেঙ্গু অভিযানের জন্য আমরা কাজ করছি, কিন্তু আমাদের পেমেন্ট হচ্ছে 175 টাকা। 175 টাকায় আমাদের সংসার চলছে না, এবং 175 টাকায় কিছু জিনিসপত্রের যা দাম, আমাদের তো 175 টাকা আমরা কোনোদিন পাচ্ছি না। এখানে আমরা বিধানদাকে জানাতে এসেছিলাম, বিধানদাকে বললাম যে হ্যাঁ কী ব্যাপার আপনাদের। বিধানদা বললো যে আমাদের এই হাজিরিটা বাড়াতে হবে, আমাদের কম হাজিরিতে আমরা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছি। তো বিধানদা বললো এই ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারবো না, তার জন্যই আমরা কাল থেকে কাজের স্টার্ট করতে চাইছি। কতদিন থেকে কাজ করছো তোমরা? আমরা 2 বছর ধরে কাজ করছি, এবং বাকি যে লেবার আছে আরও 5 বছর ধরে কাজ করছে, কেউ 7 বছর ধরে কাজ করছে। আপনারা কোথা থেকে এসছেন? আমরা এসেছি আসানসোল থেকে, আসানসোল সোনারডি 15 নম্বর ওয়ার্ড থেকে। ওয়ার্ড নম্বর 15 আসানসোল সোনারডি থেকে। কতজন এসছেন? আমরা এসেছিলাম তো বহুত জন, অনেক জন, এবারে সবাই নিজের বাড়ি চলে গেল। আপনার নাম? আমার নাম রাজীব খান। आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय जामुड़िया बोरो कार्यालय में स्थानीय पार्षदों तथा बोरो अधिकारियों के साथ स्थानीय समस्याओं को लेकर बैठक की। इस दौरान जामुड़िया क्षेत्र का विकास को लेकर चर्चा की गई और कैसे यहां पर विकास हो और गति प्रदान की जा सके, इस पर मंथन हुआ। मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि यहां पर पानी की समस्या है, लेकिन इस समस्या को दूर करने के लिए अमृत 2 परियोजनाओं के तहत समस्या के निराकरण की कोशिश की जा रही है। कोलकाता में इस परियोजना के अधिकारियों के साथ बातचीत हो चुकी है और बहुत जल्द यहाँ पर अमृत 2 परियोजना के तहत पाइपलाइन बिछाने का काम भी शुरू हो जाएगा। उनको आशा है कि बहुत जल्द क्षेत्र से पानी की समस्या दूर हो जाएगी। वहीं अवैध निर्माण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी अवैध निर्माण अतिक्रमण की बात सामने आएगी, नगर निगम की तरफ से तुरंत ही कदम उठाए जाएंगे। इस मौके पर डिप्टी मेयर वसीम उल हक, MMIC शिवरतो अधिकारी, बोरो 1 के चेयरमैन शेख शानदार के अलावा सभी पार्षदगण मौजूद रहे। মিটিংয়ে আজকে এখানে জামুড়িয়া আমাদের এই বড় 1-এ এসেছিলাম। এখানে সমস্ত কাউন্সিলরদের ডাকা হয়েছিল। তো কাউন্সিলরদের সাথে বসে যে বৃষ্টি আসছে বা যে কোনো আসছে যেটা আসছে, এখানে উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা হলো। আমরা সবাই উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করেছি, এবং যার যেখানে যেটা কাজ বাকি রয়েছে বা কোথাও কিছু অসুবিধা হচ্ছে কিনা, কোথাও কাজ করতে অসুবিধা বা কোথাও চালাতে অসুবিধা হচ্ছে কর্পোরেশনে বড়োতে, তো সেগুলি আলোচনা করলাম। সবাই একসাথে কাজ করবে এবং সবাই সুন্দরভাবে কাজ করবে, মানুষের জন্য কাজ করবে। জলের নিয়ে একটা সমস্যা, জলের নিয়ে জামুড়িয়াতে আমাদের তো লাইন নেই, কর্পোরেশন লাইন নেই। এখানে তো আমাদের 3টে ওয়ার্ডে রয়েছে মাত্র PHE লাইন। তো আমরা অলরেডি আমাদের সেক্রেটারি কলকাতাতে আমরা অমৃত ফেজ 2 যেটা আছে সেটাতে জামুড়িয়ার জন্য একটা IG করা হচ্ছে, এবং সেটাতে খালি জামুড়িয়াতে আমরা জল দেবো। সেটাও আমাদের খুব তাড়াতাড়ি ওয়ার্ক অর্ডার জাস্ট বাকি আছে। ওয়ার্ক অর্ডারটা হয়ে গেলে কাজটা চালু হবে, তারপর পাইপলাইন কাজ চালু করবো আমরা। যেমনি আপনারা আসানসোলে চালিয়েছেন অবৈধ নির্মাণ, জমি দখল, এইসব বিষয় নিয়ে কিছু না কথা বললাম। আমি বড় চেয়ারম্যান ছিল, কাউন্সিলরদেরও বললাম যেখানে যা অসুবিধা আছে সবাই বড় চেয়ারম্যানকে বলো, আমাদেরকে জানাও। আমরা চাইবো কর্পোরেশনটা সুন্দরভাবে চলে, কর্পোরেশনের ট্যাক্সটা ঠিকমতো কালেকশন হয়, কর্পোরেশনকে মেনে চলে। যারা ইলিগেল করছে তাদেরকে লিগেল করাতে হবে, বা যারা তাদের মধ্যে আনতে হবে যে এটা কর্পোরেশন রয়েছে, কর্পোরেশনের ডিউটি আছে, কর্পোরেশনের আইন আছে, তো সেটাকে মেনে চলতে হবে সবাইকে। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। GT रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स, ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। रानीगंज के तार बंगला इलाके में स्थित सेंको गोल्ड के शोरूम में कल रात फैमिली नंबर 1 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 6 परिवारों ने हिस्सा लिया। कुल 18 प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते नजर आए। इस प्रतियोगिता में कुल 4 राउंड खेले गए। हर राउंड में कुछ दिलचस्प गतिविधियां कराई गई, जिससे कि पूरी फैमिली एक होकर इस समय को गुजार सके। वहीं सेंको गोल्ड के रूपशा दास गुप्ता ने बताया कि सेंको गोल्ड की तरफ से पूरे भारत में फैले इस कंपनी के शोरूम ने डिजिटल इन प्रतियोगिता का आयोजन किया है, लेकिन आज पहली बार बंगाल में कोलकाता से बाहर किसी शहर में जाकर उस शहर के शोरूम में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। उन्होंने कहा कि रानीगंज में आयोजित इस प्रतियोगिता में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुल 6 परिवार के 18 सदस्यों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। वहीं इस मौके पर सेंको गोल्ड के ओनर सुदीप रॉय भी उपस्थित रहे और कार्यक्रम का आनंद उठाया। মেঘ প্রেম এই মুডে থাকবো, এবং আমরা
ফেমাস হিন্দি বা বাংলা গানের ভিজুয়াল দেখাবো, মানে আপনাকে একটা ইমেজ দেখাবো, একটা ছবি দেখাবো, জাস্ট একটা ছবি। অবশ্যই বৃষ্টি স্নাত বর্ষার কোনো একটা ফেমাস গান ওটা। আপনাদের 10 পয়েন্ট দেওয়া হবে স্ট্রেট যদি ডিরেক্ট আনসার দিতে পারেন কোন গান আপনারা পার্টিসিপেট করবেন। বাট অ্যাজ উই সি দ্যাট কিছু টিমস y'all have 2 members, some teams have 3 members. সো আমি বলে দেব গেমের রাউন্ডের আগে কোন রাউন্ডে দুজন করে পার্টিসিপেট করবেন। মানে আপনাদের মধ্যে যারা 3 জন এসেছেন কোন পার্টিকুলার রাউন্ডে হতে পারে যে আপনাদের মধ্যে থেকে 2 জন পার্টিসিপেট। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য সং। আমি দেখাবো সবাইকে, খুব আমি সবার কাছে যাব, সবার কাছে যাচ্ছি। খুব পরিচিত গান, খুব হিটস। ওকে, যাব টিম সির কাছে এবং ওনার পরিবার। আজকে ভীষণ ভীষণ আনন্দের একটি দিন কেটেছে। আমরা আশা করি আজকে যে সকল পরিবারের সদস্যরা আমাদের সাথে এসে পার্টিসিপেট করেছেন সেনকো ফ্যামিলি নাম্বার 1, আপনারা এনজয় করেছেন তো? এটাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় মানে প্রাপ্তি, যে সেনকো মানে গোল্ড, ডায়মন্ড, প্লাটিনাম তো থাকবেই, তার সাথে থাকবে স্বর্ণের মতো সুন্দর উজ্জ্বল মুহূর্ত। এবং এই একগাল হাসি নিয়ে যদি আমরা আজীবন থাকতে পারি, এটাই আমাদের প্রচেষ্টা। আপনাদের সকলকে অনেক 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 ধন্যবাদ। জেলা ভিত্তিক ইয়ে করলেন, প্রোগ্রাম করলেন? আমরা জেনারেলি এটি কলকাতা and we have also played digitally with Senco Gold and Diamonds stores across the country, like from Bombay to South, west to east. But আজকে this is the first time যে আমরা পশ্চিম বাংলায় মানে কলকাতার বাইরে সশরীরে ফিজিক্যালি এসেছি এবং এটি আমাদের শুরু হয়েছে রানীগঞ্জ স্টোরে। and we are extremely happy যে এত ভালো আমরা we got the welcome and I think the families তাদের হাসি দেখে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝেছেন that সকলে আশা করা যায় তাদেরও আজকের এই দিনটা ততটাই মনে থাকবে যতটা আমার মনে থাকবে আজীবন। ম্যাম, কতগুলো টিম ছিল এবং পার্টিসিপেট কতজন ছিল, এবং মানে যে রাউন্ডগুলো হলো কি কি সাবজেক্ট ছিল রাউন্ডগুলো? আমাদের আজকে টোটাল টিমস পার্টিসিপেট করেছে, 6 families had come and we had almost about 18 participants, কারণ কিছু ফ্যামিলিতে 2 people ছিল, কিছু ফ্যামিলিতে 3। আমাদের জেনারেলি ফ্যামিলি নাম্বার 1 একটা প্যাটার্ন শো যেখানে we have 4 rounds. Every round is with the ambition कि वो इंटरैक्टिव हो, सब खेल पाए और फैमिली इकट्ठा होके कुछ समय बिताए and they can forget about the worries at home, क्योंकि आजकल सब लोग टेंशन में रहते हैं ना, घर में क्या चलेगा, ऑफिस में, स्कूल में। लेकिन that 1 hour that we have spent together, I think this 1 hour they have not been able to worry about life beyond the fun. So this is the only thing that the reason why family number 1 of Senco Gold and Diamonds is such a wonderful program, because it binds the family and it just reiterates the belief that family is number 1. जैसे हम लोग रानीगंज में हैं, कल हम लोग पहुंचेंगे आसानसोल, फिर हम लोग जाएंगे बांकुरा, फिर खड़गपुर। सो अभी हम लोग ये 4 इलाके में करेंगे, फिर वापस आएंगे, बिकॉज सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स इज अ वेरी वास्ट चेन, 140 से भी ऊपर है उनका स्टोर्स अक्रॉस द कंट्री। तो एक टाइम में हम लोग एक ही जगह जा सकते हैं, लेकिन डिजिटली जब बैठते हैं तो कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं हर स्टोर से डियर कस्टमर्स, जिन लोगों को हम लोग बोलते हैं कि सेंको फैमिली, वी वांट टू इंक्लूड द फैमिली मेंबर्स एंड जस्ट टेल देम थैंक। और खेल खेल में मजा होगा एंड द मेमोरीज विल रिमेन, दैट इज द ओनली एम्बिशन। ম্যাম, এখানে কাস্টমাররা একটা অ্যাচিভমেন্ট পেলো, এর পরবর্তী অ্যাচিভমেন্ট কি রাখবে, মানে রাজ্য স্তরে যাবে বা কোথাও? আমাদের ইচ্ছে আছে, আমাদের ইনফ্যাক্ট ম্যানেজমেন্ট, আমাদের মাননীয় ডিরেক্টর এবং হেড অফ মার্কেটিং এন্ড ডিজাইন মিসেস জয়িতা সেন, শি অলওয়েজ হ্যাড দ্যাট ড্রিম দ্যাট এভরি ফ্যামিলি নাম্বার 1 যেটি পার স্টোর থেকে বা পার এপিসোডে উই হ্যাভ 1 ফ্যামিলি, at some point all the family number 1 winners will come together for a grand finale. बट अभी क्या है ना, इतने सारे स्टोर्स हैं, सब कवर करते करते थोड़ा तो टाइम लग ही जाएगा। इसके बाद अगर भगवान ऊपर वाला चाहे एंड the people also have their enthu, we will definitely have a grand finale someday. আপনার নাম? আমার নাম রূপসা দাশগুপ্ত। I am a part of the fun activity of Senco Gold and Diamonds family number 1 and also Shona Kotha Kotha Shona, which is an Adda chat show. We have a wonderful time with our dear customers and हम लोग यही कोशिश करते हैं कि we preserve moments, क्योंकि ये moments ही the final memories
And of course, it's always about diamond, gold, platinum, but actually at the end of the day, it's about the quality time we get to spend with those we love that remains. So बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए और यहाँ पर हम लोग को समय दिए. Thank you very 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 much. रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটস এর প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে।